What's up kaninyong tanan? So ami karon sa lawod para itambog na mo ang amo ang bamboo fishing trap. Og lantawa among bamboo fishing trap kung usa kadako nga maski ang tawo makaigo niini. Grabe sa kadako. Og lantawa ang panahon nato kay linaw kaayo. Murag walay balud nga makita og lantap kayo ang dagat. Kani mao ning pinakanindot sa lawod kung magun-ani ang panahon kay dili kita mahadlok na magkabakabang atong dughan. Og shout out di ay sa atong kauban. Ang kaning naka-brown natong kauban mao ni si Nunoy the Great ug ang ato ang igsuon na pinakagwapo di ari sa amo ang barangay. Og kini lantawa ang dagat kung unsa ka linaw kaayo og lantawa kay gablo tungod sa kalawom. Og samtang dadaggan ang amo ang pambot galingi-lingi mi ato sa unhan kay basig makakita mig isda nga napadpad di ari ba. Kay usahay manggod makakita mi kanang isda nga namatay na nya kani bitawng abtik ta kaayo og mata muratag mata og agila makit-an din nato sig unsa kalayo og kini so naabot na ta sa ato ang kuan lugar nga tambugan nato aning bamboo fishing trap nato nga porting dako og kani si Nunoy the Great og galantaw siya kung asa niya pangitaon ani mahuman og tambog kay tungod wala mi gagamit og GPS kay ang GPS para na sa mga mahihinang tawo nya kay kami kay master na mi ani mao ning tulungdon amo ang gamit. So kung motulong doon di may kilid ug kilid, mao nang galantaw mi sa baybay ug sa baybay nya lantaw na mo kung asa nakaturok ang kawayan kay mao na amo ang gamiton nga tulong doon kay dali ra gid kay pangitaon. Kay kung mawala ni ang amo ang bamboo fishing trap di ari sa among pagtambog, naa sa punuan sa kawayan didto nato makit-an. Ug kaning bamboo fishing trap namo, tugbang gini siya sa usa ka tabi duha na siya ka buok bamboo fishing trap. Unya kani bukaron ni namo tag duha ka semana para daghan gid ang isda nga makasulod niini kay kung bukaron lang nimo og tulo ka adlaw ang lat-ang sus may pagmaglana kag putot kay wa gid kay makuha ani mao ning tag duha ka semana usahay gani tag usa ka buwan kay para sureball gid nga makakuha og daghan kayo nga isda. Og kini si Nunoy kusuga gid mahulog aning bamboo fishing trap nato ay excited gid guro ni kay siya nga makakuha og daghan kayo. O lantawar gud na kay galingi-lingi na pud siya sa baybay. Grabig mata maski layo kay ang baybay kit-anon kayo mura mag may teleskopyo ang iyang mata. Grabe kalinaw gid ang mata ni Nunoy gid. Oh lantawa mo ning pinakabasko gid diri sa amo ang lugar. Talagsaon ra gining tawhana ni makit-an nimo sa tibuok kalibutan. O lantawar gud na iyang lihok ko abtik pa sa kilat. Og kina so nahulog na pud ang usa human na tag panambog sa ato ang bamboo fishing trap. So huwato na ni nato sa duha ka semana kung unsa atong makuha ani og kung makuha pa kini ang kaning ato ang gitambog karon. Og mao dinhi akong itsura murag ninja turtle. Okay, so wash out mga kabuhay. So karon baliko na mo to ang mong gitambog nga bamboo fishing trap. So lantawon na mo kung unsa to ang unod atong gitambog ligad semana. Kung may unod ba kaha. So subaybay lang kayo. So kung dili pa ka nakasubaybay sa ating YouTube channel, paki-subscribe para palagi kang updated sa aming mga kwentong pangkabuhayan diari sa dagat. So nagkatawa mi nga excited sa amo ang gibuhat og mao din among agianan padulungan to sa dagat. Lantawar gud na kay murag gamay ra kay among agianan pero kung dili ka swito ani mabunggo gid ka sa piaskilid. Og lantawa so nagdala gid mig dako nga sudlanan kay sigurado nga sureball gina kay nga daghan dig makuha karon nga adlaw. Kaning agiana namo gamay ra ni kaayo mao ning secret passage namo moadto mi og lawod. Kaso kami master na mi ani moagi mao nang amuan na lang ning lusot-lusotan ang kaning mga kuan mga bakhaw nga mong maagian. Og lantawar gud nang agiana namo nan kakita kag agianan nga ani ka gamyon mao ning mga itsura or mga agianan sa mga master na. Og lantawa kung asa ta mulusot kay mulusot ta adto ra gihapon sa kuan dagat. Syempre sa dagat kita mulusot kay adto mo kita padulong. Manana ra na siya diri ang sekreto sa amo ang kinabuhi diri sa dagat mga kabuhay. Unya ang paglusot namo kay nakakita man mi og balay diri sa dagat nga gitukod. Grabe gyud sa ka ni pagtukod ay gitutukan ni Nunoy kung gayon sa pag-obra ang kaning balay kay sementado man nga paunsa kuno na naiuga ang semento sa tubig. Grabe gini si Nunoy purteng seryosoha og naong pero mao ning pinakabutan gid diri sa mga lugar. Nya lantawar gud namong giagian mga kabuhay Sus abi na mo linaw kayo. Giinto ra gid mi sa panahon di ay.
Kay abi na mo ganina linaw kayo, wala gid bawd, walay hangin. Sus pag abot na mo diri sa loud, naunsa naman ni porte naman ning kusuga sa bawd. Mahadlok naman tani mo padulong adto sa tong gitambugan nga sa bamboo fishing trap nato ay. Nakahuna-huna gid mi nga mobalik na lang kay tungod di na kaya sa amo ang pambot kay gamer dan kay mong pambot may ang tagdako kay kayar ni. Natawar ko na ang bawd murag balay kadagkoon o kana sa unhan ko makita ninyo naay carbine. So mao nang tagabantay diri sa dagat nga kung may mga illegal fishing ilahan ang ginadakop. So mao nang saludo kami sa mga taga carbine dira. Pero kani si Nonoy di gid mahadlok og unsa ka dagkoon ang bawd. Desidido gid kay siya og excited gid kay siya sa amo ang bamboo fishing trap nga giarya. Mo nang nagpadayon ug gihapon may padulong adto. Og lantawa medyo hinlinaw na ang panahon pero murag nabatyaga na mo nga nagkabakaba na mo ang dughan nga murag may ilaga nga nagpakpaak nga mubalik na mi kay murag may bagyo gin karon nga panahon na. Og lantawa mao ni amo ang pundo nga gamiton para kwaon ang katong bamboo fishing trap nato nga hulog nato diri sa dagat ligad. Lantawon gid nato ang kaabtik sa mata ni Nonoy og makuha pa ba tong bamboo fishing trap na atong gihulog diare. Og lantawar gud na si Nonoy nag-andam na sa atong aghid. Aghid di ang tawag na mo aning punduha ani mga kabuhay. So mao ni mo sakat atong pisi o lantawa abtika ging Nonoy mo tambo gid basta ngun ana na gani nga mga posisyon. Abtik kay si Nonoy lantawa kay seryoso kay naong. Ug samtang gadagan ni among pambot ang kaning pundo naa ni sa lawom ug mao ni mo sakat atong pisi ug kini nasaktan na nato ang pisi grabe suwito gid kay si Nonoy basta si Nonoy na gani wala ginaywa amo ang bamboo fishing trap ug kini so gitabangan siya sa akong maguwang sa pagbira kay tungod kadako ba atong bamboo fishing trap nato nga di gid to kaya og usa lang ka tawo mo nang tagduha ka tawo duha tulo ang mobira kay tungod sa kadako. Og samtang gabira mi galantaw mi atong bamboo fishing trap nato o lantawar ug na okay sige miglantaw kay tungod excited gid lagi kung unsa makuha aning bamboo fishing trap nato kay dako dan kayo yate guwa patay makuha ani nga porte naman ning dakuha nya pila ka semana isa kwaon og kini lantawa sus maora gid ni among nakuha sa mong bamboo fishing trap usar gid kabuok pero okay na good na na pang sudan. Makahigop na kagsabaw nga galasa-lasa nga sa katambok murag baboy katambokon og kini so mao ni iyang tugbang di ay so excited ra gyapon maski gabira nga gahalhal ang amo ang itsura tungod sa kabug-at aning bamboo fishing trap nato. Excited ra gyapon kay tungod lagi sa kadugay lagi nya dako kay bamboo fishing trap na lantawar gud na si Nonoy tungod sa ka excited abti kay mo kuan mo bira pababaw sa kuan sa atong bamboo fishing trap og lantawa so nakakuha na pud tag usa ka buok nan kani kay murag dako-dako na ni kaysa atong usa una nga atong gibira kini naa ni sa mga 3 ka kilo kaning isdaan niyo nan lantawa kay buhi pa kayo kaso lang lagi usa ra ka buok pero okay nag usa ka buok kay matigom ram na kay ganina usa ka buok sa usapod nya kani usapod nan lantawa matigom ra na duha na ka buok atong nakuha og kini so proceed ta sa atong usa ka bamboo fishing trap na pud usa ka tabid. Lantawon na po nato kung unsa ang unod aning usa nato katabid kay duha man to katabid atong giarya mao nang lantaw na mao to nalantaw nato sa usa katabid ug basig naa diri ang ato ang swerte ba kay ganina wala man tay swerte so basig naa diri ang swerte basig nagtapok diri ang 50 kilo nga ngun ato kadagkoon nga isda ana lagi murag wala ta kahibaw kung unsa ato makuha aning bamboo fishing trap murag kuan ba murag surprise na sa ato So kung makakuha tagdaghan kayo blessing na sa tuwa paldong-paldo talaga ang atong dating og kini so naabot na og pagbira sa babaw sas unsa may kuana kahimtang nato ani nga wala man ni unod kagong pa man is kaldero nga wala nakalungag og katong usa ganina wa gid unod ang ihang tugbang nay unod nan dako kayo kaso usa ra pud lagi kabuok so wala gid tay swerte karon nga adlaw base sa sunod na pud siguro nga pagbukad nato ani basin makaswerte ta tulur gid kabuk among nakuha karon nga adlaw pero okay na kay dagko kayo makapalit ta tag bugas nya makabayad pa ta sa atong utang sa ato ang krudo nga gigamit aning ato ang pambot kay di man kalarga og wala tay krudo muandar bugod ang kaning motor nato kung walay krudo so ana na siya so karon mapauli na may kay ngun ato duha ra man to katabid atong naarya so muobra na pud mi og bag-o nga duha na pud katabid para daghan ba kay mas maayo na ang daghan kay daghan tagpintahon pa doon sa babaw ug kana so human nata sa atong pagpamukad sa atong bamboo fishing trap sa sunod na pud mga kabuhay basig sa sunod makaswerte na tagdaghan kay nga isda ug daghan kay salamat mga kabuhay sa pagsubaybay
So kung wala pa kakasubaybay, paki-subscribe naman yung YouTube channel natin para palagi kang updated. So maraming salamat mga kabuhay.